Kada je predstavljen 2005. godine, bio je jedna prava zver među naked motociklima. Pored Z1000, pored FZ1N, KTM je napravio jedan savršen naked. Može se reći savršen naked zapremine 1000 kubnih centimetara, odnosno 999,8 kubnih centimetara. Prvi Super Duke KTM 990. Ovde pored mene, a i danas na testu nam je KTM Super Duke 990 iz 2006. godine. Pravio se svega nekih 7, odnosno 8 godina nepunih od 2005. do 2013. godine, a u prvoj izvedbi od pre-restylinga pravio se od 2005. do 2007. godine. Jedna neverovatna zver. Sa agregatom zapremine 999,8 kubnih centimetara, V rasporeda cilindara pod 75 stepeni, razvijao je 120 konjskih snaga pri nekih 7500 obrtaja koje je prenosio putem 600-stepenog menjača na zadnji točak. Pored svega toga, sadrži i posjeduje ogromnu količinu obrtnog momenta od čak 100 Nm pri nekih 7000 obrtaja. Pored svega toga što razvija 120 konjskih snaga na ovaj V-Twin, odnosno V-Twin pod 75 stepeni, što totalno drugačije prenosi snagu na točak, ovaj motor teži 184 kg prazan, znači bez jedne tečnosti, što je zaista i tekako malo kada se uzme u obzir da je ovo 2006. godina motor. Dry sump tehnologija je nešto što karakteriše upravo ovaj KTM 990. Šta to znači, šta je, istražite malo na internetu, ali to je tehnologija koja može doprineti da dobijete čak i do 15 konjskih snaga više, doprinosi dosta drugačijem podmazivanju motora, može da se izdvoji tank, odnosno ne postoji karter, on može da bude od bilo gde na nekom drugom mestu smešten, može više ulja da se smesti i tako dalje i tako dalje. Istražite, to je jedna jako dobra stvar i zanimljiva stvar, ali doprinosi takođe i težem odrađivanju malog servisa, samim tim je mali servis skuplji za ovaj motor i to je možda jedna od mana, teže održavanje i tako dalje. Ono što kad smo već kod mana ovog motocikla iz serije 990 uopšteno može biti problem sa strujom. Instalacije su im problem najčešći, takođe namotaji umeju da budu problem kao i sam regler, tako da nemojte se začuditi ukoliko imate problem sa strujom da je zapravo uzrok namotaj ili regler. Ništa što je neobičajeno i na drugim motorima, ali specifično je i dosta je zabeleženo puta na 990 seriji. Naravno, tu nam je i puštanje ulja na diktunzima, ali takođe to nije nešto skup i nerešiv problem. Kada smo kod samog motora, izrade i tako dalje, ovde nam je cevasti trellis ram koji je izrađen od hrom molibdena. Ono što je karakteristično da je izuzetno lagan, a sve to je ukomponovano u jednu totalno onako zanimljivu šasiju, da ne nazovem oklope koji su totalno agresivni, zanimljivi i sa 3 boje su dolazili, jedna je bila crna, srebrna i narandžasta boja, zaoštrene linije ka napred, nešto što je ostalo specifično i za današnje Super Duke-ove i Duke generalno seriju. Vešanje ovog motora. Kada kažemo VP, to nam je White Power vešanje, u suštini White Power 48 mm upside down viljuška nam je ovde koja je potpuno podesija i vešanje je izuzetno zaista na ovom motoru i tu nam je jedan White Power, odnosno VP monošok amortizer koji je takođe potpuno podesiv. Posle ćemo prokomentarisati u toku vožnje kako se pokazalo ovo vešanje, ali ono što ću sada vam kažem je da je izuzetno. Kada pričamo već o prednjem kraju i svemu tome, napred nam je 17-inčni točak, naravno takođe iza, u pitanju su gume dimenzija 120-70 napred i naravno iza nam je 180-55. Pored svega toga, ovaj motor krasi jedna izuzetna stvar, zaustavljanje. Zaustavljanje vrši Brembo kočioni sistem, kandža napred koja je četvroklipna, naravno sa radijalnom pumpom ili master cilindrom i sa 2 320 mm diska napred, dok nam je iza, u tom nekom slučaju, jednoklipna kandža sa 240 mm diskom.
Ono što je također karakteristično za ovaj motor, to je da je veliki potrošač. Šta to znači? Rezervoar od 18,5 litara vam neće biti nešto velike autonomije. Potrošnja nekih 12 litara je izuzetno velika za ovaj motocikl i nešto što naravno mora da bude minus ako imate tu količinu newtonmetara, odnosno snage i tu količinu zabave. Kada smo već kod tog nekog dela, sedište na visinu 82 cm, tako da je pogodno za vozače svih nekih visina, naravno da će biti malo teže vozačima nižeg rasta, sad ćete vidjeti kako stoji meni sa mojih 186 ovaj motocikl. A kada smo već kod prednjeg dela, također osnovne neke komande su na ovom motociklu, to ću objasniti u toku vožnje, naravno kao i o samom km/h i nešto. Ono što je karakteristično za KTM Super Duke 950 je njegov veliki masivni far, koji ga naravno također karakteriše i po čemu je itekako prepoznatljiv. Naravno, pored fara, tu su nam i dva izduva iza koja sadrže u sebi katalizatore, tako da sa skidanjem ovih izduva dobijate gromoglasni KTM-ov zvuk. Sad ćete vidjeti kako meni sa mojih 186 cm stoji ovaj motor, a zaista sam ljubitelj KTM Super Duke serije i želja mi je bila ovo da snimim jako dugo. Drugar je kupio, vozio i sada ga prodaje i žele meni da ga ustupi na test. Ono što nedostaje fabrički ovom motoru, to su njegovi fabrički retrovizori koje će on staviti, nažalost sada nije mogao staviti. Moram napomenuti jednu stvar koja mi je zapala za oko, to je da su svuda teflonska creva na ovom motoru, što je jedan veliki plus i da navedem da je kvačilo hidraulično. Možda nekom mana, možda nekom plus. Ja lično više preferiram Sailu zato što mi je to nekako sigurnije, lakše i sve to za zamenu ukoliko se nešto desi, dok kada vam ode cilindar kvačila, tu ste već u znatno većem problemu, s tim da je naravno nekako drugačije menjanje brzina. Zaista na prvu je udoban, vidjet ćemo kakav je u kasnijoj vožnji. Ono što mogu reći je da je veliko masivno sedište jednodennog tipa, nešto kao što je na današnjem, na primjer, MT-09. Vidite kako meni sa mojom visinom stoji, potpuno su mi opružene noge, čak i u ovom delu da je niže nego što je motor savijene su kolenima, odnosno što znači da je motor itekako pogodan i za vozače nižeg rasta. Širok korman, nešto što je karakteristika naravno naked motora. Kako će se pokazati u vožnji, to ćemo vidjeti posle, pre nego što krenemo u deo vožnje. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal ako već niste i idemo da se provozamo, da vidimo kakva je ova zver na putu. Daj da krenemo da ga vozimo, ja sam ga već provozao bar jedno 300-400 km do sada. Sada da provozamo prvo neke malo krivine. Ja sam ga već vozio do njegovih granica. Zatvorim vizir. Vešanje na ovom motoru je potpuno podesivo inače i ono što mogu da kažem da je vrhunsko. VP 48 mm apsidan viljuška, napred, iza nam je monošok, također podesivo. Ono što ja mogu da kažem je da upija svaku prepreku, veoma je precizno i više vam nekako onako daje osjećaj da vozite neki full super sport motor. Šteta, ova krivina je jako dobra.
veoma se dobro vozi. Ali ipak traži određen nivo iskustva i skilla da biste mogli dobro da ga vozite definitivno. Veoma je okretljiv sa velikim uglom okretanja upravljača, što je naravno plus. Opet reći ćemo da je naked, pa što se tiče vešanja ne mogu da dam ocenu slabiju od 5 i po voznosti, jer opet kažem, jako se dobro vozi. Jedini minus je to što, kažem, opet zahteva skilla. Nije baš da neko ko je tek počeo, ali dobro, bože moj. Hoću da vas pustim da prvo vidite malo krivine i da vidite malo kako se ponaša u svemu tome, pa ćemo onda nastaviti drugi deo. Kako se uvija zadnji kraj. Ono što je jedna od najbitnijih stvari koju moram reći za ovaj motor, to je da je ovo čista mehanika. Zašto to kažem? Nemate ni ABS-a, ni tractiona, ni bilo kojih modova vožnje, niti bilo čega. Ovo je čisto gas, kočnica i kako umete da znate da vozite, i to je to. Prosto nema neke druge filozofije. Ono što je KTM omogućio ovim motorom, to je da imate sve. Da imate odličnu povoznost, odlično vešanje, zapravo da imate enormnu snagu i količinu obrtnog momenta, i naravno da imate vrhunsko kočenje, pošto je ovdje Brembo radijalna, ali to ćemo posle i da probamo, naravno, da vidimo kako se ponaša. Što se tiče samog izgleda, on je više u skladu sa tom generacijom tih motora KTM-ovih, zapravo tih godina. Može se reći da je 690 bio sa nekim čudnim farom i da je bio svaki njihov motor s nekim čudnim farom. Verovatno me to najčudniji deo, mada na ovom motoru mi se i tekako uklapa ova njegova linija. I dalje onaj agresivni deo koji se zadržao do sve do ovih najnovijih modela sa ova dva kraja, prednja, levo i desno, koji su onako na špic, naoštreni. To je nešto što je i tekako opis jednog KTM-a, ili ti kako ljudi kažu kratkotrajne mašine, kako inače zovu svi ovde KTM-a. Ono što mi se ne sviđa, to je instrument tabla. Prvo zato što je ovako razdvojena, drugo zato što je nekako šturo sve. Ne znam, više, mislim, ok, volim ovaj analogni obrtomer koji prikazuje, koji je ovaj odlika koju ja najviše volim na svakom motoru, to je da ima analogni obrtomer. Motor se vrti na 12.500 obrtaja, odnosno crveno počinje na 9.500. Tu je negde i maksimala i za konjske snage i za Newton metru 7, odnosno 9.000 obrtaja. Čovjek bi rekao da se ovdje osjećaju obrtni momenti tek na kraju. Ne, zapravo ne, sve vreme imate obrtni moment, sve vreme imate ubrzanje, sve vreme se osjeća ta snaga čista i tako dalje, ali o tome, o tom potom. Komandni deo je klasično raspoređen, klasične tipke koje su bile tih godina, blicanje napred, dugo, kratko svetlo, pokazivači pravca levo, desno, dole sirena, s desne strane dugme za gašenje. Ono što je možda razlika, to je da imate prekidač za poziciju, odnosno kratko svetlo, i to je nešto što to je specifično, jer nemate automatsko paljenje svetala. Mislim, s jedne strane i dobra stvar, pogotovo ako uzmemo u obzir da ovaj motor ima problema sa strujom, odnosno da mu je to problematika, jedna od problematika. I naravno dugme za startovanje motora. Ovdje setujemo
sam ekran, ništa nema specijalno, možete sad da podesite i trip, odnosno putnu kilometražu. Pozicija samog vozača, neko ste onako fino odaljeni, ruke su skoro pa skroz ispružene u laktovima, opet kažem, to može zavisi da vali od konstitucije vozača, ruke su šire negde od po šaku na svaku stranu od širine ramena, tako da nije nešto previše širok korman, ali noge su najbitniji deo, gde su zabačene ovako unazad, odnosno više imate taj neki sportski deo, znači oštro, agresivno savijene u kolenima, sa onako pozicijom super sport motora. Sjedište je tvrdo, to se može reći, ali eto ja pri nekim vožnjama od 100 km nisam sad nešto specijalno bio da me je nešto bolila zadnjica, ali mislim da na dužim vožnjama to itekako smeta. Stvarno se sjajno vozi motor i kažem, sve što sam ga više vozio, sve sam više uživao, jako dugo sam ga čekao, pošto je ovo jedan od retkih motora, sada ređih zapravo, nema ih mnogo i jedva čekam da probam i nasadnika 1290R Super Duke. Ono što je definitivno jedna od mana, mislim, koja doprinosi nekom minusu, to je zaštita od vetra je nula, nemate zaštitu od vetra, zaista su jaki udari vetra. Mislim, možete sami da stavite neki vizir eventualno, ali ovako nula je zaštita od vetra, tako da ćete jako biti izloženi vetru. Kada uzmemo u obzir da je potrošnja motora čak vrtoglavih 12 litara na 100 km, neke agresivnije vožnje, dolazimo do autonomije od jedva 150 km sa punim rezervoarom, što ćete reći da je izuzetno mnogo velika potrošnja. U retkim slučajevima to može se spustiti na ispod 10 litara na 100 km, što je poprilično mnogo. Ono što je još jedna također mana ovog motora, to je veoma klizavo sedište. Kada se na to doda da ima 100 Nm obrtnog momenta i kada stisnete ovaj motor, prosto nemoguće da ne klizne ka nazad malo guzica. Naravno, opet kažem, zavisi od vaše konstitucije. Ukoliko imate veću zadnjicu, sigurno će biti teže da kliznete nešto mnogo iza. Ali eto, to je isto jedna od možda nekih, tako reći, mana ovog motocikla. Ima brutalan zvuk koji je nenormalno dobar i to sa fabričkim izduvom, da ne pominjem. Zamislite samo kako se čuje sa nekim Akrapovićem, odnosno sa nekim aftermarket izduvom, bolesno koliko je to jako i brutalno dobro. Sve što mogu reći je da ovaj motor može da se vozi lagano, bez da vam to pravi neki problem i tako dalje, a ono što je mana, još jedna, to je tako reći, kada ste na većoj brzini, na velikim, odnosno visokim obrtajima i velikoj brzini, prenos vibracija se prenosi na same pozicije, odnosno nogostupe ili difuzastere, što je nešto što će vam veoma smetati ukoliko vozite brže, ali eto, to je nešto što morate da prihvatite kada vozite ovaj motor. To su neke mane koje nisu strašne i nisu sada, da kažemo, krucijalne da li ćete kupiti ovaj motor ili ne. Sa za ovu generaciju od nekih 3700-800 € pa sve do 4200 € koliko se kreću prosječno, dobijate jedan stvarno ozbiljan motor. I uživanje voziti ovaj motor ovako lagano nekada
Znači brzina na 100 km/h, 600 brzina, 6 stepen prenosa. Prosto motor se vozi tako lepo, tako plovi kao lađa, da ja to nisam zaista očekivao. Ovaj motor se inače ugrađuju njihove adventure motore i imate i super moto verziju ovog agregata. Da vidimo kočenje. Ono što mi definitivno nedostaje, to su fabrički retrovizori. Vlasnik je stavio ovaj aftermarket, nije stigao da mi montira fabričke, što mi je možda eto jedan, da kažem, minus, jer nemam preglednost potrebnu. Ovaj motor na svakom nivou, odnosno stepenu ubrzanja, nižem, srednjem, višem, ubrzava konstantno sve do kraja, bukvalno sve do tih nekih 7-8 hiljada obrtaja. Kako se vozi! Čak iz viših stepena prenosa, tako da ubrzanje zaista je ogroman plus i dobije naravno maksimalnu ocenu. Jer bilo bi glupo da ne dobije sa svojih 100 Nm ako ga stavimo u klasu sa novim motorima koji imaju savremenije sisteme i sve to, bit će da je mnogo bolji od mnogih novih mašinerija punih elektronike sistema i više možda ovih konjskih snaga i svega. Ono što daje čar ovom motoru, to je njegov V-twin od 75 stepeni, snagi više nego dovoljno, apsolutno, mislim, glupost je reći više nego dovoljno. Motor ne osjeća nikada ste pod opterećenjem sa još jednom osobom, što je veoma važno. Pun je snage i kada vozite sa suvozačem koji je itekako težak, ja sam imao kamenano preko 100 kg, sa mnom bukvalno motor nije to osjećao, gledajte kako vuče. Te s tim i snaga zaista na 5 od 5. Malo pre sam pomenuo Brembo kočenje, jednu smo test imali, da kažemo da je test kočenja na ulici naglog. Naravno nemate ABS, nemate sisteme traction, odnosno proklizavanja motora, odnosno kontrole proklizavanja motora, nemate te neke napredne sisteme, slide control sistema, ne znam, anti-vilija, anti ovoga, u suštini nemate taj AMU i ostalo. Ovo je čista ona mehanika i ovaj Brembo zaista koči fenomenalno. Ni u jednom trenutku se nećete osjetiti kao da nemate kočenje, da vam kaska to, da vam fali i tako dalje, jer zaista koči brutalno dobro. Ono što također odlikuje ovaj motor, to je njegov malo tvrđi menjač. Na što se također treba navići da je specifično za ovaj motor, odnosno da je on specifičan za precizno ovu mašinu. Hidraulično kvačilo je i bukvalno na malo potezanje već odvaja i promjena brzine uopšte nije nešto specijalo, osim kažem odziva samog menjača koji je malo tvrđi, pa na to treba itekako čovjek da se navikne, treba vremena, treba far, itekako dobro svetli, osvetljenost motora je odlična, što sam se prijatno onako iznenadio. Kada stavimo sve na papir, da li je ovo jedan odličan motor? Po mom mišljenju ovo je jedan motor za divljanje savršen, jedan divlji motor
Baš divlji motor, mislim što se od KTM-a i očekuje, uvijek se znalo da su KTM-ovi motori divlji motori, prepuni snage i obrtnog momenta, kao što je slučaj i sa ovim motorom koji je opravdao to da ga je KTM napravio. Sad, da li je kratkotrajna mašina? Ja mislim da nije, to je više onako nekako jedan stereotip koji vlada nad samim imenom KTM, ali bože moj, ja sam zaista uživao vozeći, odnosno vozivši ovaj motor. Eto, ako ste i vi uživali, kliknite na like, subscribe-ite se na moj kanal, ako već niste, obavezno komentarišite kako vam se čini ova zverina od motora. A mi se vidimo u sljedećoj recenziji. Ja se nadam da će uskoro doći na test i 1290R Super Duke, koji mi je pa na listi možda motora koji bih volao da posjedujem zaista. Da li bih posjedovao jednog dana KTM 990? Pa iskreno bih, evo kod mene je već nekoliko dana, pošto imamo dobro drugara, on ga i prodaje inače. Sa 41.000 pravi kilometara i u prvoj boji je motor i mislim ima po koju ogrebotinu, ali to ništa nije strašno, mislim obzirom na godine motora. I onda sam vozio zaista dosta ovaj motor, jedino što ne mogu da mu oprostim to je što troši kao tank. Ali dobro, bože moj, ne možete biti idealno. Eto, ako ste uživali, opet kažem, klikajte na like, subscribe-ite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem testu, odnosno recenziji motora. To je bilo to, stay strong. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.